नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। पाक पंजतन का दामन नहीं छोड़ेंगे, पाक पंजतन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजारी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजारी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजारी अब्दुल आसा रहमतुल्लाह अलैहि के दामन नहीं छोड़ेंगे, हजारी अब्दुल आसा रहमतुल्लाह अलैहि के दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। দরবার মানে আদবের জায়গা। আমরা যদি এই জায়গা থেকে আদব না শিখতে পারি, পৃথিবীর আদব থেকে আদব শিখতে পারবো। আমরা যখন জুতোটা নেব, দরজার কাছে গিয়ে ফেলবো না, জুতোটা আদবের সাথে দেখে তারপরে জুতোটা খাবো। আমি অনেকে দেখছি জুতোটা নিয়ে গড়া করে ফেলতেছে না। তো যার কোনো অসুবিধা হবে, কেউ যদি একটা ভুল করে তো আরেকজন তার উপর চড়া হবে না, তাহলে এটা আদব করতে হবে না। থেমে না, ওকে ভুল বুঝতে দিন, ওকে বুঝিয়ে দিন যে এটা না এটা। আমি একজন চিন্তা করেছি, আমি যদি চিন্তা করে আমার একজন চিন্তা করে, ওইটা আমরা করবো না। আমরা দরবারে ঢুকবো শান্তির সাথে, আদবের সাথে ঢুকবো। যদি আমরা বেয়াদবি করি, আমরা দোয়ার বরকতে বদদোয়া পাবো। অনেকে পড়েছে, অনেকে বদদোয়া অভিশাপ পেয়েছে, আমরা সেরকম পথে যাব না। আমি যদি যেতে না পারি, বাইরে যদি দাঁড়ায়, পিছনে যদি দাঁড়ায়, তো আমার কবুল হয়ে যাবে। আমি সামনে গেলেই, ভেতরে গেলেই লাফালাফি করলেই আমার কবুল হবে, আমার হাজিরা কথায় নাম করে সামনে। যিনি যেভাবে নারাজ করবে, যিনি যেভাবে মন থেকে মানবে, যিনি যেভাবে সম্মান করবে, নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, নারে হায়দারি। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। আরব তোমার জন্মস্থান, ওই আরবিতে কোরআন, কি মধুর বয়ান, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। ছিল না ছায়া গোনা, খোদার ঠিকায় গোনা, হইলেন মরেন মারবা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। রিকবে কে বলেন তিনি, রিকবে কে বলেন তিনি, মহবরি কোনে আমি, বলিও রিকো রাসূল আপনি, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। জিনজালে আছে সে পাবো, কলম রাখিলে নবী যাহার উপর, সুন্নে যাহার রাখিলে দাওয়াত, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। হায় শামসে তোহা, হায় বদরে তোজা, হায় নূরে খোদা, নবী সাল্লাল্লাহু নবী সাল্লাল্লাহু। যিনি হইলেন আল্লাহ, আল্লাহ হইবে কাহার, যিনি হইলেন আল্লাহ, আল্লাহ হইবে কাহার, বলেন আপনি রাখা, নবী সাল্লাল্লাহু
अला नबी सल्ले अला है हमसे जो है बदर खुदा है नूर खुदा नबी सल्ले अला मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा फूलपुरा के वासी हुगली में औरंगा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा फूलपुरा के वासी हुगली में औरंगा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा लीजिए खबर मोरे खुदा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा आपका प्यारा बंदा हजरत उस्मान अली शाह आपका प्यारा बंदा हजरत अब्दुल करीम शाह आपका प्यारा बंदा हजरत हाजी नूरुल्लाह शाह आपका प्यारा बंदा हजरत अब्दुल हामिद शाह आपका प्यारा बंदा हजरत गुलाम इस्माइल शाह आपका प्यारा बंदा हजरत हाफिज इमानी शाह आपका प्यारा बंदा हजरत अब्दुल जब्बार शाह आपका प्यारा बंदा हजरत नजवाली शाह मैं गुलाम है उनके हे अल्लाह आप हैं गफूर रहीम ला शरीका मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा रहमत बारिश कीजिए पीर चाचा जी लोगों को अब्बा अम्मा को रूह में माफ कर दीजिए पीर चाचा जी लोगों को अब्बा अम्मा हे अल्लाह आप हैं गफूर रहीम ला शरीका मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा मौलाना अब्दुल अहद शाह मौलाना हजरत जीदादा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी सैयदना मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम
مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا بلغ العلا بكماله وسبق الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. اللهم